थोड़ा सा ये आज मेरे से नाराज़ थी, तो आज खाना वगैरह वो जो था हमने, क्योंकि इसने नहीं बनाया, मेरा तो कसूर नहीं है, मैं तो खाना ले आया। मैंने बनाई है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम भी ठीक हैं। आज की हम ज़बरदस्त वीडियो का करते हैं हम आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं हम आगाज़। अभी रात का टाइम है, टाइम आपके सामने है, 10:30 बजे का टाइम हो चुका है। आज कुछ परेशानी थी, वीडियो हम नहीं बना सके, कुछ मामलात थे, परेशानी चल रही थी, क्योंकि आज हमने घर की वीडियो अपलोड करनी थी, जैसा कि हमने वीडियो में बताया था। बस आपको पता है हर घर में कोई ना कोई इशू चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने घर वाली वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सके। इसके लिए हम आपसे माज़रत करते हैं। अभी जो हमारी चाचू की बेटी है, कज़न हमारी, उनकी अभी कॉल आई है, उसकी तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब। अभी मैंने बीबी मोहतरमा को कहा है कि आप तैयार हो जाएं, हॉस्पिटल जाना है। वो गांव से निकल के आ रहे हैं हमारी तरफ, तो हमने उधर जाना है हॉस्पिटल, उसको चेक कराते हैं, क्योंकि वो तो मेरी छोटी सिस्टर जैसी हैं, बहन है मेरी। नई नई शादी हुई है, अभी उसकी तकरीबन 8-9 माह हो गए हैं। अब ये अल्लाह पाक खैरियत करता है, वो तो जाके पता लगेगा क्या मसला है। इसी दौरान एक बहुत ही मज़े की खुशखबरी जो कि हमें देखने को मिली है, सोचा कि आप बहन भाइयों के साथ ये जो खुशी है आपके साथ शेयर कर लें। जो भी बंदा YouTube के ऊपर आता है ना शकीला जी, वो ज़ाहिर बात है कोई खुशी से या फ्री में नहीं आता। हाँ जी, ये तो बात है। हर बंदे ने ना जो भी अर्निंग सोर्स पे काम करते हैं ना, वो इसलिए काम करते हैं कि हम अपने घर के हालात अच्छे कर लें जी। अब आपको हम बहुत ही बड़ा चैनल का नाम बता देते हैं, जैसे मुबशिर सिद्दीक का चैनल है, विलेज हाँ फूड जी। सीक्रेट वालों का। अब माशाल्लाह वो कहाँ थे, आज कहाँ हैं, हाँ जी। जिनको देखकर लाखों पाकिस्तानियों ने चैनल पे काम किया और माशाल्लाह आज वो काम कर रहे हैं। जी। उनमें से हम भी शामिल हैं। इस चैनल से पहले मैंने एक और चैनल बनाया था, उस पर तकरीबन मैंने 1 साल काम किया था, 1 साल से ऊपर ही हो गया था। लेकिन उस टाइम हमें पता नहीं था कि वीडियो किस तरह बनानी है, क्योंकि हमारी जो तालीम है बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हुई उस चैनल के ऊपर। वो चैनल का जो इसी हमारे चैनल पे बना हुआ है, वो हमने ना सब वीडियो थी शकीला आपके सामने डिलीट कर दी थी। ज़्यादा मसला उसके ऊपर जो था वो कॉपीराइट का आ गया था, तो फिर हमने चैनल बनाया था ये वाला। इस चैनल को भी इस टाइम 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो चुका हाँ है। जी। इस पे हमने दिन रात, यकीन करें, जैसे हर बंदा मेहनत करता है, हमने भी इसके ऊपर मेहनत की है। तो हमने आपको बताया था कि हम बहुत ही जल्द आप बहन भाइयों को एक खुशखबरी देने वाले हैं। खुशखबरी ये है, अभी क्योंकि हम जा रहे थे सुमेरा को मिलने के लिए, हॉस्पिटल में कॉल आ चुकी है कि हम निकल पड़े हैं। हमने कहा चलो आप आ जाएं, हम आ रहे हैं। तो मेरे एक जहन में आया कि भाई चलो जाकर चेक तो करते हैं वॉच टाइम कहाँ पहुँचा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा लाख लाख शुक्र अदा करते हैं हम कि पूरे 1.25 साल के बाद हमारा जो वॉच टाइम है वो मुकम्मल हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम बहुत ही खुश हैं। ये हमें परवाह नहीं है कि हमारा चैनल कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। हमने ये ऐद कर लिया है आज से कि हमने मेहनत करना नहीं छोड़ना जी। ये चीज़ आज मैं शकीला को भी कह रहा हूँ कैमरे के सामने। थोड़ा सा ये आज मेरे से नाराज़ थी 2:30 बजे, क्योंकि एक ऑर्डर था वो हमने करना था, जाके देना था ऑर्डर। मैं वहाँ चला गया, उधर से मैं तकरीबन 5:30 बजे आया हूँ।
تو یہ میرے سے ناراض ہوئی، یہ کہنے لگی کہ بھئی یہ 5:30 بجے آپ پکانے کے لیے لے کر آ گئے ہیں، یہ کوئی ٹائم تو نہیں ہے۔ تو میں نے پھر اس کو بتایا کہ بھئی بچوں کی روزی کرنے کے لیے میں گیا تھا، مجھے فضول پھرنے کی یا فضول دوستوں میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ آپ کو 10-11 سال ہو گئے ہیں، ہم 16-17 سال کی ایج سے بھی کم ہماری تھی عمر جب ہماری شادی ہوئی۔ میں نے کہا آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ یہ بندہ فضول نہیں پھرتا۔ تو آج کھانا وغیرہ ہم نے گھر میں نہیں بنایا، بس وہ جو تھا ہم نے، کیونکہ اس نے نہیں بنایا، میرا تو قصور نہیں ہے، میں تو کھانا لے آیا۔ میں نے بنائی ہے نا، بس وہ اب آپ نے کھانی ہے، کیونکہ مجھے تو جو کیونکہ مجھے جو آپی رقیہ ہے انہوں نے مجھے کریلے کا سالن دے دیا تھا، وہ میں لے آیا ہوں، اس کے ساتھ میں نے روٹی کھا لی ہے۔ اب انہوں نے پتہ نہیں کس چیز سے روٹی کھائی، کیونکہ جب سے فون آیا ہے سمیرہ کا تو بہت ہم پریشان ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں۔ اور بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا۔ بس ہم آپ سے آج کی ویڈیو میں یہی کہیں گے کہ آپ ہمیں پلیز اس طرح سپورٹ کرتے رہیں۔ ہمیں اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے کہ بھئی ہمارے 200 ویوز آتے ہیں، 100 آتے ہیں، 50 آتے ہیں، جتنے بھی آتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک سے امید ہے، انشاءاللہ اللہ پاک سب کی سنتا ہے تو ہماری بھی ضرور انشاءاللہ سنے گا۔ یقین کریں جو اس ٹائم ہے نا، آپ خود ٹائم دیکھ رہے ہیں، اس ٹائم نا خوشی کی انتہا ہے، لیکن پھر ٹینشن بھی ہے نا ایک ساتھ۔ بس وہ ٹینشن بھی ہے، 2-3 ٹینشنیں ہیں، ایک چھوٹے بھائی کا پرابلم ہے اور سمیرہ کی پریشانی ہے۔ اور یقین کریں نہ ہمارے سے میرے سے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر کتنی محنت کی ہے، شکیلہ نے کتنی محنت کی ہے، نہ اب ہمارے سے رویا جا رہا ہے نہ ہنسا جا رہا ہے۔ اور جس ہماری بہن نے اس چینل کے لیے ہمیں سپورٹ کیا، ہم اس کا کبھی بھی احسان نہیں بھلا سکتے۔ آپی ہم آپ کا نام تو نہیں لے سکتے، لیکن ہم آپ کو دل سے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، جو آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ یقین کریں ہم اپنے بچوں کو بھی کہیں گے کہ بھئی اس آپی کی ہمیشہ عزت کرنی ہے، اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کی عزت کرنی ہے، کیونکہ آپ ہمارا ساسا ہیں۔ میں پھر ایک بار اس بہن کا، سسٹر کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا، ہماری سپورٹ کی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ یہ تھا آج کا ہمارا پیغام جو آپ کے نام تھا۔ ہم آج بہت خوش ہیں، انشاءاللہ آپ بھی بہت خوش ہوں گے آج کی اس ویڈیو سے۔ کل انشاءاللہ ہم نے جو ہے اپلائی کر دینا ہے، بس آپ نے اب یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارا جو چینل ہے وہ یوٹیوب والے قبول کر لیں، کوئی اس میں ایسا ایشو نہ آئے۔ تو انشاءاللہ بس آپ سے دعاؤں کی درخواست، انشاءاللہ کل ہم ایک زبردست ویڈیو لے کے آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ ہمیں دیں اجازت، اللہ سونے دیوان رب رکھا۔ اللہ حافظ۔